بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الذي أرسل علينا رسولا شاهدا علينا فمن أطعه دخل الجنة ومن أصعه دخل النار. كما أرسل إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. يا أيها جماعة المسلمين والمسلمات والمستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلامية وهي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami Allah subhanahu wa ta'ala fu kala tanu kala barkala masa minye tabiri masai kele no filana tala jenyo tala alo de kaka kone mo mila kanda yani fala model Allah nay mo mila kanda la fil bagira to tikila nay do mo na fili fala haji Allah yani kanda bagira to tikila amma ina le Allah subhanahu wa ta'ala fe minye on kesilama yasra yirana no kanda srai akalu no ka dairu ta mo mini amma ina da Allah subhanahu wa ta'ala fa la kan duma cheni dines chen siraka ka dine chen yere kira kenya mi sallallahu alaihi wasallam ala ko sira kile yira ona kan duma ka fo ta sesa ya wati mbal maslama wo ngi shira ko masani kile do fulana tala de alo de kaka ka nyina fe fana ka kishin ne ma shama jidi da fo na so hermaka do de Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam annaka sahaba sanmo ani mogo mo sani se ndawlo se ndawlo la fo ata se pour faire lima ka opela jeni do kiramantu yala ala men ko bon mo an kan bawo je fantam na ni bela jeni an kan mogo do ya sala minye bi kena yirana alma don ka hakili to fe do ni do e kalu te mede ke yo fe retu bi kulila ko songolo na no ba to kalu ba ni na alhamdulillah aya nyini ala ka ira muna ala ka ira na shama ya nyini fana ala ka ira rura hakika ro ya da min ma wala kinu mala ba emi fana ya la ba abani ni sisan jela do fana so mayere mano kanga ke je ko ni na fo ko ma de wala ba jikela mo mi be ite bas ka ko kana je ta ka de kun kete andra ke ite na sa amma ina Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka ni sahaba be fota ni ke tawla ana bali maslama ana umma ay feno fo yi la de kan bi da umma la yini actualité femi be wati mina mogo be base fenj men kan ga wala da shama be base nuka ama fa ka fem di mabi bodi heji kono nay an umra ko be ke do shama be base umra kan yani sungaro kono na walakin fengere be mino te kilini ko fenj mai
n'o de heji yɛrɛ waati donc a ka kan an kan ka se ka ɲini ka na da don la ko walada de ne bɛɛ lajɛlen ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ fɛ n'a message jɛna dɔɔni a ka kan waati kama waati koronin ala ko na lamɛnni fɛn min ye i ka se ka nafa dɔ sɔrɔ a kan i ni ka baara kɛ na ni a ye a bɛ se ka kɛ i bɛ sɔrɔ ɲinan kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ tagara ka kɔrɔ fɛn dɔ bɛ i kuma faamu i bɛna se k'o faamu wa i la n'a sɔrɔ i bɛ ɲinan kɛnɛ kan ayiwa yani i bɛna se k'i cɛsiri ka walada dɔ ta fɛn nin kɔnɔ i ka heji nin kɔnɔna na min b'a to bato tɔ bɛ ɲa silamɛ diinɛ nin ye diinɛ tun yani diinu nasiha kɔnɔdɔja diinɛ de don an ye kalandenw ye min bɛ bɔ an da kɔnɔ ala k'a kɛ sababu ma e ne bɛɛ lajɛlen ye ala kana kɛ sababu ye ka i lafili ala kana kɛ sababu ye ka anw si lafili ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye o y'anw ka laɲini ye nin ye fɛn min bɛ n'a nafa ka bon ne balima silamɛw ala yɛrɛ ko ten ko minnu ka ala ko fɔ a ka fisa silamɛw bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri voyage min bolodalen de don n'ala y'i wele a la fɛn min de don a nafa ka bon kosɛbɛ voyage min bɛ yen n'a ɲɔgɔnna tɛ voyagew la dugutaga min bɛ yen n'a ɲɔgɔnna tɛ tɔgɔmaw la voyage jumɛn a dabɔlen bɛ mun kama وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كان على كفو كي أبي مؤمنين نفع إبي كان فاجين كني على كفو دودو إبي كان فاجين كفني على باتودو أما المسلم وكسره على فين فإن كنا نكون وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمون وتعاونوا على البر والتقوى cidin yani ko Allah subhanahu wa ta'ala yi da auma Allah subhanahu wa ta'ala yi misajim di auma ladil kam di auma min kalifan ga aula ka ko la sa da maduma kaka barga da madumi aka na foi do wala wala taktumunahu aka na da wuce Allah subhanahu wa ta'ala yi cim di auma ni bɛ ka fɔ kiraw ye ni bɛ ka fɔ ciden mun nana ɲɛfɛ wala mun nana labana ka yi o la min dir'o ma o kɛra bin tiɲɛ tabaga ye o kana foyi to o kɔ o ka se k'a bɛɛ lajɛlen walawala donc n balima silamɛw i nana don tafsir dɔ la ko tu bɛ nin walawalali kɛ ko dɔnnikɛbagaw yɛrɛ fana ɲɛyɔrɔ bɛ ɲini a fɔra ko al-ulama warasatul anbiya dɔnnikɛbagaw ye cidenw tiɲɛ tabaga ye madama ni o kɛra cidenw tiɲɛ tabaga ye ka sɔrɔ a fɔra ko diinu nasiha alakira ko ten sallallahu alaihi wa sallam o silamɛden nin kɔnɔjɛ diinɛ de don donc a tɛ ɲa an k'an kɔnɔjɛ ɲɔgɔn ye an ka se ka ɲɔgɔn bilasira i n'a fɔ kira y'a kɔnɔba ye ɲɛ ma balima silamɛw sabula ala ye yamaruya d'a ma ko min dila ma k'o kɛna bange adamadenw ye a gɛlɛya fara nɔgɔya kan f'a kana dogo dɛ donc kalandenbagaw min bɛ yen n'olu ye yani cidenw fana tiɲɛ tabaga ye jogow ni diinɛ lase cogo ɲumanw na a ka kan anw n'an ka kalandenya fana ka se ka bɔ ka e ni bɛɛ lajɛlen bilasira ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen na fana fɛ ye ko sabula ko silamɛden nin fana ko kɔntɔrɔjɛya diinɛ de don ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen na fana fɛ ye ne balima silamɛw yarabi ala ka diinɛ fanba kunna di e ni bɛɛ lajɛlen ma fa ibadallah i k'a dɔn يعني في عضيلة وجوب الحج والعمرة ومبارة إلى أدائهما إذا عرف هذا فاعلموا وفقنا الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده الحج بيته الحرام وجعل أحد أركان الإسلام ولذلك قول سبحانه وتعالى ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أما المسلمون إني كان بلغني كان كفر ala kan bɛɛ lajɛlen sabati diinɛ tiɲɛ kan ka diinɛ tiɲɛ faamuya ko ɲuman ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ka tila ka baara kɛ na ni a ye ko i k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala ye heji ani umra wajibiya a y'o kɛ a ka silamɛya jɔsen dɔ ye umra kɔni tɛ na kɛ wajibi walakin heji kɛra anw ka
diyagoya ye sabula fomula ka wajuruko la k'a kɛ wajibi ye anw kan lɔnnikɛba fɔlen don ɲɔgɔn kɔ la ma nafa kama fisamanciya b'a la ne yɛrɛ minnu kan a se b'i ye i ka lemina bɛ yɛrɛ bɛɛ e yɛrɛ i ka lemina bɛ yɛrɛ juge mɛ k'i k'a dɔn ko hiji ni ala y'o kan ka diyagoya ko silamɛw kan ka taa ale ka so hiba ni hiji ko kama Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'ana kɔnɔ walillahi ala nasi hajjil bayti man istata'a ilayhi sabila ko Allah subhanahu wa ta'ala ye a kɛ adamadenw kan diyagoya ye bɛɛ lajɛlen ka se ka taa ale ka so ni hiji silamɛw de ko don sabula silamɛya mako bɛ ko dɔ la hiji mako bɛ ko dɔ la furu fana ka ɲɛɲini fana k'olu dɔn ko man istata'a ilayhi sabila ni a se kɛra e mɔgɔ min ye wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ni mɔgɔ min y'i ban k'a fɔ ko sɛbɛnni ni mako tɛ hiji ko nin na hakika la ne bɛ n sago kɛ fɔlɔ i t'olu la ten fo saya na ni tɛtigɛ ma i dun t'a dɔn a bɛ kɛ waati min na n balima silamɛw an ka hakili to an yɛrɛ la ko masaba min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen dan masa ye ale ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen na setigiba ye ale bɛna taa bɛɛ sara i ka setigiya la i ka baarakɛtaw la i ni ka bolokoli a bɛ taa i sara i ni ka fɛntigi a bɛ taa i sara hakika la ko an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'an bɛ kɔsegin ka taa ale Ala subhanahu wa ta'ala ma min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen maramasa ye i t'ale ni setigiya cɛ i t'ale ni kodɔn cɛ ala ka ni faamuya ko madame bɛɛ lajɛlen ma ne balima silamɛw وفي صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أبي حديثا كنو بكاري مسلم بلاجين كنو ابن عمر حديثا من كري على ما جنانا فبلاجين ما alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko silamɛya jɔla fɛn duuru kan silamɛya sɔbasiman c'est les 5 choses premier ka i ka da la ko ala ye kiri muhamadu ye ala ka ciden o kɔfɛ i ka seli kɛ ka jaka bɔ o kɔfɛ ka sunkalo sun o kɔfɛ ka heji kɛ n'a se kɛlen mɔgɔ min ye an balima silamɛw kɔnɔ aya min filɛ n'an y'o fɔ sisan o bɛ suratul ali imran kɔnɔ aya 90 ni aya 3 aya 7 aya 90 ni aya 7 suratul ali imran ala ko walilahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila n'a se kɛlen mɔgɔ min ye a se kɛlen kɔfɛ ye i kini ban ma a se kɛlen kɔfɛ i kini ban ma dɛ na heji nafolo se b'i ye hakika la i ka dɔn hali n'a sɔrɔ k'e yɛrɛ bolo ka se t'i mɛ nafolo min b'e bolo ala de b'a dɔn fɛn mako bɛ lemina de la silamɛya ko ɲɛ dɔ bɛ a mako bɛ lemina dɔ la wari b'i bolo heji se b'i ye hali sa i ko k'a se t'i ye kama ala de ko man istata'a ilayhi sabila mɛ silamɛya jɔsen dɔ de don nin fɛnba duuru nin yani silamɛya sobasiman duuru nin i man k'a daba kama ten k'a dɔ kari ka bi dɛ an ka hakili to n na donc heji min bɛ yen n'ala de y'a fana f'i ye ko diyagoyalen don i kan man istata'a ilayhi sabila n'a se kɛlen mɔgɔ min ye ayiwa n balima silamɛw an ka nin yɔrɔnin faamu i n'a fɔ a bɛ hadisa la ɲɛ min ma fana donc n'a bɛ fɔra ko n'a se kɛlen mɔgɔ min ye anw na silamɛw lasɔn hɛrɛ ma lasiyama fɛ afiriki manden kunda an bɛ kuma n'an général ye n'an fɔra ko manden anw fɛ afiriki l'ouest jamanaw caman don an b'a daminɛ mali guinée côte d'ivoire burkina niger yani sénégal gambia yani extra libéria n'u n'a ɲɔgɔnna anw mun ye manden kow ye an bɛ ka kuma dama de ni ɲɔgɔn cɛ sabula an bɛɛ lajɛlen ye ba kelen fa kelen ninnu ye dɛ diɲɛ maramasaw nana de ka n'anw dilan a si ma san 100 yɛrɛ bɔ fɔlɔ don diɲɛ dundali o tɛ bi ko ye mali ko tun tɛ ye guinée ko tun tɛ ye foyi tun tɛ ye anw bɛɛ lajɛlen tun ye ba kelen fa kelen ye donc an y'o kanu don ninnu bɛɛ lajɛlen na an n'an ka kalandenyaw i bɛ labɛn ninnu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ kuma kan général bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ donc o cadre kɔnɔ a fɔra ko man istata'a ilayhi sabila anw fɛ manden an ka taabolo dɔw la an ye min dɔ fɛn dɔ faamu an ye wajuli kɛ yani heji kɛ ni dɛsɛra waati min i bɛ taa heji kɛ la jeunesse
be wuli bila ni na o bela jeni ma an ka hakili to yɛrɛ la an ka bila an yɛrɛ ka programme na ko ala y'an wele an b'a fɔ k'i fa la taga hiji la k'i ba la ta hiji la mais kuranna ko de ko man istata ilayhi sabila ni hiji se kɛra e mɔgɔ min ye bon e min bɛ yen n'i sera ka mɔgɔ kelen bila ka taa hiji la kama ni e yɛrɛ y'i ban ka taga i k'a dɔn ko hiji ka ɲi ka diyagoya ye sabula ni fa tun sara ka sɔrɔ a ma hiji ka sɔrɔ a don nafolo tun t'a ye se tun t'a ye i ba sara ka sɔrɔ a ma hiji ka sɔrɔ a nafolo don se tun t'a ye ala tɛ taa minɛ silamɛya jɔsen min bɛ n'a ma ko bɛɛ sebaaya ko la o dɔ de nin ye donc n'a dɔ fɔra ko sebaaya ko don yaani sebaaya ko de don donc n'a se to olu ye e min sera ka kari a wari seli se kɛra ye i sera ka kari fana k'o bila ka taga i k'a dɔn ko ala subahana wa taala bɛ taa a kɛra e ka diyagoya sabula n'u ta a fɔra yen ko n'a se kɛra o ye n'a dun se ma k'o ye ala tɛ taa o minɛ a la donc an b'a fɛ ka min fɔ la jeunesse ye an bɛ silamɛw ye an bɛɛ lajɛlen ka hakili to a yɛrɛ la ni sera hiji kɛ ka n'i sigi ka jateminɛw k'a la jamana bɛɛ n'olu ka denmisɛnninw de ka siya kosɛbɛ hausaw b'a la nigeriya ani nigɛrikaw kosɛbɛ olu hausaw min ye mun faamu olu ko de k'olu ka mananukun fɔlɔfɔlɔ b'a ta ka don hiji la ko ye fanida ye o bɛ sɔrɔ ka cɛ ɲini daminɛ ni min ye wariba sɔrɔ kɔfɛ n'o bɛ se ka taa nafila min k'a la o bɛ taa k'a la si kɔnɔ min de don siɲɛ kelen wajibun alayka wahid marra fi umruk min diyagoya b'i kan i ka kɛ i siɲɛ kelen si kɔnɔ mais ni wari fana sɔrɔ k'i bɛ se ka taa siɲɛ fila kɛ siɲɛ saba kɛ n'o se b'i ye la yadurru basi t'a la alabato de don alabato de don donc an balima silamɛw n'i ye sigi ka nigɛrikaw filɛ wala yani nigɛrikaw filɛ olu hausa ninnu olu denmisɛnnamɔgɔ de ka siya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbalama kan mais anw fɛ manden yɔrɔ tɔ ninnu na anw ko de ko n'i dɛsɛra waati min na hali tɔgɔma ka gɛrɛ mɛ waati min na k'e bɛ taa hiji kɛ balima silamɛw komi ne don a ma nɔgɔn o di ne faamuyabaliya de komi an k'an bɛ silamɛw ye an ma silamɛ diinɛ de faamu ni mɔgɔ min sigi k'an ka kuma kɔrɔ lamɛn anw ni silamɛya ka di anw ye a fɔli ka nɔgɔ anw ma mais a baara kɛli ma nɔgɔ anw ma dɛ e jeune tɔn bɛɛ n'i fana ye sen bɔ a la san 30 dɔɔnin san 20 ni dɔɔnin san 50 san 40 dɔɔnin a se dɔ b'i ye i mɔgɔ joli lataga k'e ma pɛrɛ fɔlɔ i b'i yɛrɛ cogo dɔ dɛ i yɛrɛ kɔntɛ waso wa i la a bɛ diɲɛ kelen na bi fɛn bɛɛ lajɛlen barika bɔnnen don ala ɲɛ siran tɛ adamadenw na bilen n'i sara don min na k'a sɔrɔ i ye mɔgɔ caman lataga balima siraw teri kundaw fa kundaw ba kundaw somɔgɔ kundaw i y'olu bɛɛ lajɛlen taa hiji la n'i sara don min na n'ala ma diya kɛ hali hiji juru kɛli sarali e ka juru sarali a kɛli ka diyagoya ye ka bɔ sabula fɔ ye ko man istata ilayhi sabila i ka hiji juru sarali kɔfɛ yan n'ala min kɔnɔja tɛ mɔgɔ sɔrɔ ala tɛ jan ka taa alikiyama don na an bɛ ɲɔgɔn fɔ a ye silamɛya diinɛ ye kɔnɔja diinɛ de ne ka di ne bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ an k'an cɛsiri an ka mɔgɔ caman ta i ye mɔgɔ la ta hiji la a ye baraji min sɔrɔ i b'o ɲɔgɔn sɔrɔ a nafa ka bon mais i k'a bila hakili la e ni fa k'i ye mɔgɔ kelen lataga a kɛli ka diyagoya ye ni saliya o lahalaya kɔnɔ ala bɛ taa ɲininka dɛ sabula fɔlɔ de ko man istata ilayhi sabila n'a se kɛlen mɔgɔ min ye a ka n balima silamɛw ya rabbi ala ka di ne faamuya kuma di an bɛɛ lajɛlen ma عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد للقتال في الحج والعمرة رواه البخاري والنسائي وابن ماجه على كرافه صلى الله عليه وسلم أن باشا حديثا من كريم ko ala kira sallallahu alaihi wasallam cɛw bɛ bangun ta ka taa hejiw kɛ o bɛ taa nin kɛ o bɛ taa nin kɛ mais qu'est-ce que ko jahili bɛ cɛ muso ye wa a ko jahili bɛ muso ye dɛ ko muso bɛ heji minɛ umra kɛ ko bɛ lajɛ ko fana ko ma jahili dɔ de kɛ Allahu akbar balima silamɛw ya rabbi ala ka di ne faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala ka an sɔn diinɛ ni faamuya ko ɲuman na ka tila ka baara kɛ na ni a ye o b'a yira anw na ko cɛw ni musow k'an bɛɛ lajɛlen kɛɲɛma la yani heji fana fɛn kelen dɔrɔn de fɔlen de don alhajju marratan
faman zada fahuwa tatawwu min ni bi fe shi kono shekile ndron do ni ya dogren ke ko ya la nan flay ko beni sayka kitabu kono ani Dawud bin Majah olu bela bin wala kan heji te da ko san kata kete no shi kono ina fosel farda be ni mima o fente donc abe jagoya mo gom kan bal masamo heji be jagoya mo dama kan ko lu ne fi fura الأول أن تكون مسلم ليس واجبا على الكافر فرفر فيك كسلمي أتجمع كافرك على يقول إنما المشركون نجس كفلا كفو ينغلو ينغلو كستيا كل ينغلو يقول كنا غير على كسبانينا على فوني donc madame islam ya kiti de bo islam woni kan ni ma ke islamai heji ko te kan الثاني العقل لا يجب على المجنون إيكاك حكيم فناي أتجاوب فتوكا مؤمن حكيم تنيوم في إيكاك كو هجي تجاوب تلا مغو فناكا الثالث البلوغ لا يجب على الطفل إيكاك بالكو فناي أتجاوب دمسني كان ni dimsini fana yake la haraj bashitala masam nya blala abi paraji so arabu paraji fana nyo di masam sabla biki wule do ka bo dimsini kan dimsini fato biki wule do ka bo beraji kan mena sebi awgazo be ka dimsini fana bla ken ka abina dine fana fam chogo la sani akabar kuya mena bal kuya ta wuli ka bakane dimsini fitini ma bal kuya kitala na hiji ken ka kai hiji ko yebe ke ko hiji wula ka baka bala o tayira ko hiji wula ka baka sabla biki ma meneka ma blale ko ka ko ma una ka ko musebe na en mam ke o be sebe masawi arabiyo asiha wal mal akenya kasabati bal muslimu aleni anaful franka kibulu angal yorofo akenya kasabati la mombe ni banata banapala setati la mofio yeshima sete mo gomi ko kata hejike toma mano mo ma ko kata hejike what is it dala angal yorofo musode ala kai ni Allah sallallahu alaihi wasallam yani ko heji mo mi be o kan mo ko chokorba be ko chokorba ni desele ni do kesu ko bla se ka heji ke wa ka so se do bai ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko ka heji ke ka so mo ko ka heji ke ayi ay me ni do yi ko so mo ko de ka heji ke ayi ma ne yata na se ta kenya ko sabati le tarafiu déplacement ko mano ma sabla heji ma ko be femna ni anga yo famde mbe baramba ni yoro kan ko sebe an do taji ko ni desele wati mina toma yere kili bol baray toma kili bol baray wati mina kay be tabda heji kene kan ban muslim mo ngani famde ci ko ko be tam so wa meta ga gran fana ban na bango ni ga heji be chodi akoma no wala ikakene ni la wati mina sam pesa ban ko sam binari emse kan girum bela jenike atito mais sambi wolon fla sambi sheki sambi wolon fla ko pi woro ko jan to mama no ko façon sekeli ni seka ko shama mu do bita ko bita do ke kaso ko bi de jara ki ko so dem nyala ta hijra set nde baba yo aset nde mama yi em nyala ta be kala fana kata kuma shama fo yere ma abi jigram saya sabla ko shama bala nyem bala akada yakake masetai ani ma nyako ni bar makane bar mamso iche sirka wardama ika mo ni kaka ko kalfa mo mina bulu ka se ka do motor kono o ka se ka ko dun kursu ke nani ai la ala wona so do be mo ho bla cha korbani muso ba bla ka taka hali dala dumuni waris dama o ibarai la sia ma ko ka warta ko di kala duma ko go di mo do ma mun bina se ka accompagner ka deme aka bara nuna o tate so ai fe ki bara di so e bara ko do ke mi ka bara di ma da fa do ba je ni bar maslamo anda yoron fo kenya kasabati aseka kanyi
عليه وسلم نادو فرقو من هجي كلا أنك جاب ويكون الإسلام على 5 أجول الإسلام جو سيدرو يعني الحج من استطاع إليه سبيلا وهجي بالا ويدرون الناس راح سكري مغمني أنا هدي تاير أقول إن الله فرض عليكم الحج فحجوا بالمسلمو والله سبحانه وتعالى هجي كوكا جابوي وكا هجي كده هجي كده أنك جابوي أنك هجي كده نمو ولا ما دام فوي بهاك لدولة هجي كان كم مقوم كجابوي كنن قصبتي لا أسيكا كي أجي من فنا كي لو سبلا سبي موشة ما بين من دولة مليون دولار بيتا $5,000 مليون يريكا بيتا كادو جيكولا جيلكولا كان إمتو من يتوه يبغى تلفزيون ين كتا ما عليه ركعة نيدا لك صوبا كفر برا يقول سبلا تولا بالمسلمو أنا تبي كتا الله سبحانه وتعالى هجي ما كوبي فندولا أنا نجتي نوكه فانا أشارت دورنا فواتي فانا كسي أكرنكرن واتي دوني كرنكرن نيدا كما كوني هجي واتي donc an bɛ min fɔ silamɛw ye إذا عزم المسلم على سفر إلى الحج أو إمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل الأوامر واجتناب نواهيه koni silama koni voyage ni boloda ka bɛ taa hijira wala umra la a ɲini b'a fɛ k'a ka sanangala kɛ a somɔgɔw la a baarakɛɲɔgɔnw na a ko kɛɲɔgɔnw na ni ala ɲɛ siranɲɛ dɛ balima silamaw وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك أني ما فنا في فنا كو جاكو يا إلكي تسري جروم بلا كاسبه إلكي تسري فنا أتيت على يشما إلكا جروم فنا دا كلمة يا ما هو كم مليون إلكا بلا إتلا هجلا بارك الله ما هو كم مليون إلكا بلا يهجي دون تكون تلا هجلا أما كوبي كورونا فانا فين كرنجر فانا يكون خالصا لله أكا كرنجر على إسرائيل دي كاكي على دروني جاتك كما حقيقة لكنا كرير يراي ويجب عليه المباراة إلى التوبة نصوحا من جميع الذنوب لقوله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تتقون في سورة النور آية 31 أن يمره جدًا فانا فيكي كاتولي كاتا علما tubi chere la ina fara ko te nyemima ka bo durmina ko bela jenina ala ko te korona kono ko aw ka tubi kata alama tubi la so helema aw bela jeni aw munyi mumine jonye ko na uke ko Allah subhanahu wa ta'ala na uke joni mo mina gaye alike maduna wa haqiqatu tawba ya ikhwani fillah tubi la so helema munyi ali iqla'u min adh-dhunubi wa tarkuha والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة فيها وإن كان عنده لناس ظالم من نفس أو مال أو أرض ردها إليهم أن تحله له منها قبل السفر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة الأخير من مال أو أرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدره مظلما وإن لم يكن له حسنة أخذ منه سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري وأحمد بالمسلمو أنت هكذا جاوب دينني كديني أفهم على كفر لكم مدام بلاجين ماني بالمسلمو أمي مين فيني بالمكاني بالممسو إبي برنا كي بتاعي جلا كي كاتوري كتالا دم على كم بلاجين كتوبي جوني توبي ديني تهجي درونو على قوتي بيت على كاتوري كتالي على ما
ko ma sisan ko ni mɔgɔ bɛ ko sani ka vaji nin sira ta k'i ka vaji nin boloda a ɲini bi fɔ k'i ka jurnantigiw k'i ka kuma na n'olu fɛ sani ka vaji ta ala kɛra o de ladilikan di aw ma ko ni mɔgɔ ka hakɛ b'i fɛ tɔɲɔli bolo ma nafolo bolo ma hakɛ la k'i k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na i k'o juru sara sɔn ko sani don dɔ ka se don min na tɔrɔma kelen tɛna sɔrɔ i bolo don min na i mako bɛ taama kelen na taama kelen tɛ sɔrɔ i fɛ don min na i mako bɛ baara ɲuman na yanni mɔgɔw ka miliyɔn caman tun b'i fɛ i y'a kɛ bakile k'i ba ka mɔgɔw ka juru sara don min na i mako bɛna kɛ wari la k'i bɛ mɔgɔw ka juru sara wari tɛna sɔrɔ dɛ o de kɛ a ma don ne balima silamɛw ko ni dɔ i ban k'o kɛ ko n'i toro lahalaya kɔnɔ balima silamɛw ko ni yanni ko n'i toro lahalaya kɔnɔ i y'i ban ka mɔgɔw ka juru sara ko i ka ɲumanw n'an sera kiyama kɛnɛ kan e de ka ɲumanw de bɛ ta ka mɔgɔw ka juru sara dɛ mɔgɔw ka hakɛ min fɛ k'a bɛ sara i ka ɲumanw na ni ɲuman dɔ t'i fɛ n'i ka ɲuman bana waati min na i ka jugumanw de bɛ ta k'o kɛ ka mɔgɔw ka juru sara ne balima silamɛw balima silamɛw hiji tɛ ɲɛ fɛn min kɔ f'i ka tobi ka taa ala ma i kana fɔ k'i bɛ dogo mɔgɔw la ka mɔgɔw ka hakɛ to b'i fɛ k'i yɛrɛ fili ka taa hiji kɛnɛ kan ko ne taara hiji la bala hakika o t'a dɔ ye ni mako bɛ hakili jagabɔ la kosɛbɛ ala ka nin faamuya kuma di an bɛɛ lajɛlen ma ala kɛra o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam min bɛ bukari kɔnɔ ani ahmadu ka kitabu kɔnɔ k'an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri an ka se ka yani tobi ka taa ala ma ka mɔgɔw ka hakɛ d'olu ma sani a waati ka se dɛ wa ila baara b'an bolo fa ye badala ejin fana wa yanbaghi an ينتخب حجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا حقيقة فنقول هجي فنكا كني نمبلو فني نمبلو سالمي عند البلاد الفمد فهجي كني نمبلو فنكا سالمي نفرق رقم كان صلى الله عليه وسلم من بمسلم كم ترمذي فنك ahmad fana ka kitabu la darami olu bɛɛ kuma kan ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko i ka ala ta sama te bɛn kɛ fɛn kɛra fana kɛra fɛn sanuma ye sojɛli wari yuruguyurugu wari mɔgɔw tɔɲɔ wari k'i b'o wari ta ka hiji kɛ ala ma ko tɛ ka hiji la dɛ n'a sɔrɔ k'e de ka baara ye o wari sɔnyali nafolo sɔnyali wari ye k'o wari ta ka di mɔgɔ ma i ye mɔgɔ dɔ ta hiji la a tigi ye hiji min kɛ i ka baraji kɔn bɛ minɛ k'o kuma a kuma ka ca dɔw y'a yira n'a ka fɔ ko na ko i taara i ye sɔnyali min kɛ k'ala ko ala bɛ jan ka taa yɔrɔ la wala k'i ye hiji min kɛ k'ala bɛ se k'i ka hiji minɛ lafu b'o la mɛ n'i sigi ala kɛra kuma kan mɛn ko inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ko ala ko ka dɛmɛli kɛ fɛn kɛra fana kɛra fɛn sama ye an b'a jan ko kuma ka sanu dɛ o de taamasiyɛn fɔra ye taamasiyɛn dɔ la an walada d'i ma ka kɔrɔ sunkalo kɔnɔ na jɔnni ma surunyali ala la ko waati min na cɛ min fɔra k'a bɛ baji sira la a kun maɲansali de don asa akibaru yamudu yadayhi ila sama ya rabu wa mashrabu haram wa matabu haram wa ghudhiya bil haram wa malbasu haram fa anna yustajabu li dhalik ko cɛ min bɛ baji sira la k'a fɔ ko jɔnni k'i ma surunya ala la f'i k'i cɛsiri ka fɛn bɛɛ ka kɛ halala sira kɔnɔ an bɛ k'o kuma ta k'o ɲɛf'i ye la surunya bolo ma an de la k'o walada di ma ka kɔrɔ ni an ka kuma kɔrɔ la donc k'a fɔ ko ala mako bɛ bato na n'i ma ɲa kɛ ko i k'a kɛ balima silamɛw ni halala sira ye cɛ min bɛ baji sira la k'a kun ɲansalen de don a kunsigi ɲansalen de don position la a ɲɛma nɔgɔlen don k'a sɔrɔ a dumuni ye haramu ye a minifɛnw ye haramu ye a ka dunfiniw ye haramu ye cɛ yɛrɛ ta ala bɛɛ lajɛlen haramu na ko ye ko bɛ ka ala wele ala ya rabu ko fa ana yustajabu li zalik ko ala ko ka wele ka jaabi cogo di ka yira la n'i y'i donni haramu wariw la n'i y'i donni haramu fɛnw na k'i kun da alikaban kan i kɔni taara baraji la donc an k'an hakili to nin kuma na kuma bɛ sababa de kosɛbɛ sabula ko inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ala ye anw yamaruya ɲuman kɛ de la a tɛ minɛli kɛ fɛn nɔgɔman na dɛ fo fɛn sanuman an ka nin yɔrɔ nin faamu dɛ mais ni e y'a fɛn wari nɔgɔlenw ta ka mɔgɔ dɔ de lataga ala b'o ka bato minɛ sabula o mɛ yamaruya baara ala sɔsɔ na o mɛ yamaruya wari sɔnyali la o mɛ yamaruya gilɔfiri wariw la gilɔfiri la o mɛ yamaruya yanni fɛn min ye fɛn haramayɔlen ye n'i bɛ k'olu de kɛ ko i bɛ ka wari sɔrɔ de kadiri kɔnɔ k'i b'o ta ka o tigila ta jira n'o
ti la mo be nyamara fe di ala ta hijira ala bale ka himne me e minye ko de kese sam bara de bi sabula la bita ita de ka ko tu ke la fi ka tu ka ta ala majuna donc ko sana do ka ta hijira kan ka tu ka ta Allah subhanahu wa ta'ala man bal maslama bal maslama ambe hakil tayre la e jini fananga khalsa Allah subhanahu wa ta'ala halsa ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وأمرته وجه لله ودار الآخرة وتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ويحذر كل حذر من أن يقصد بحجة الدنيا واحطامها أو رياء والسمع ومفاخرة بذلك فإن ذلك من أكبر المقاصد وسبب الهبوط للعمل وعدم القبول ala kan sababu kika don oni silama bai ka heji ke kiki jasiri ka heji ni umra ni ka ke khalsa Allah subhanahu wa ta'ala ina fanya ma ka ke kiyama nyesigi ki yere masonya ala ka jinka batoma shato ka dafa ka ke ni baro ye kuma mo ni ina fo kire fanya ma sabla fala yoro grabo ala kira kɛra anw ye tɔgɔmasiyɛn ɲuman ye a dɔ fɔra an ye ko an ka ale ladege an ka baaraw la an ka ale ladege heji kɛcogo la a b'o fɔ a y'o fɔ an ye kuma gɛrɛw la donc balima silamɛw ko n'i ma ɲa heji kɛli kɔ k'i cɛsiri ka heji kana kɛ diɲɛko kama a kana kɛ diɲɛ ɲini kama a kana kɛ yani yɛrɛ yira kama a kana kɛ ni yɛrɛbonya kama k'a kɛ tɔgɔ ɲiniw n'a ɲɔgɔnnaw ye k'i cɛsiri k'a kana ko ye fɛn nin ka haliso ala subhanahu wa ta'ala kelen pe وإلا لما خلص عليه إكانو يتابعك فايش كوني وإلا برجتك يا لهي أبرجنا ففي دويا أنا أقول في القرآن أقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطلوا ما كانوا يعملون في سورة الهود آية تقل آية تقل آية verset de surat Hud verset 15 verset 16 kon be bana nke nan be ka ke ambe ka haji mbuluda ni do kan ga khalsala ni de ikana ke jenyi kama o kama be fayro dola hadisa dola yani majina 40 hadisa fula kodi o man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratu lid dunya yusibuha aw imratun yankihuha fa hijratu ila ma hajar alayhi kuni mɔgɔ min k'i ka hiji kɛra ala n'a ka kira kama ko ala n'a ka kira ko i ka hiji ni ta olu ka sira fɛ ala de bi sara o la n'i ka hiji do kɛra duniya kama k'i bɛ ka duniya de ɲini wala k'i bɛ ka yani duniya de ɲini duniya n'a nafa de kama wala k'i mako bɛ ka muso dɔ furu cɛ ka voyage boloda hiji boloda ko mako bɛ karisa furu la i bɛ ŋaniya ta i taara o kɛnɛ de kan e ka hiji duwawu kan ka kɛ i y'o bɛɛ lajɛlen de bɛ ka problème na n ka karisa de furu n ka karisa furu wala muso min ye voyage ta boloda o ɲɛ kelen ma cɛ ni karisa kan ne furu o n'a ɲɔgɔnna ko n'i taara o min kama k'i ka i taara ŋaniya min kama ko ala b'i ka o ŋaniya nɔgɔya i ye mais kɔnɔ a y'a filɛ ko nin fɔ n ye dɛ ko ni mɔgɔ min bɛ i ka ala bato kɛra i ka hiji de kɛra duniya ɲini de kama duniya intro de kama duniya nafaw de kama k'i ka dɔn ko ala subhanahu wa ta'ala b'o d'i ma dɛ mais k'o ye mɔgɔ ye alikiyama don na o bɛna taa bɔnɛ ne e ye ala bato kɛ hiji boloda fo diɲɛ ko dɔrɔn de kama e ka ko a bɛɛ lajɛlen laɲini diɲɛ ko ye k'i k'a dɔn ko nin yɔrɔ bɛ alikiyama ko la dɛ i tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ hali duniya ta n'a ye fiyewu nin yɔrɔ bɛ ye kiyama o de tasuma ye ala ka kisi kana ta ka bɔ o ma k'i ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ bi i ye baaraw fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ habe an ma to kɔ ala ka kisi kana ta ka bɔ o ma kana jira alaji haja ka sɔrɔ ale mabɔ diɲɛ ko de la ala ko ta ala de balima silamɛw ala ka nin faamuya kuma d'an bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen lakanda donc ka yirila ni sera k'i cɛsiri ka vagine boloda i k'i hakili to i yɛrɛ la i k'i ka tobi ka taa ala ma min y'a la ɲɛbila ye halisa ka courage dɔ don i la n balima silamɛw n'an ye voyage boloda i ye sanakara kɛ mɔgɔw la ni mɔgɔ ka juru b'i fɛ a ye ɲinɛ tigi fɛ karisa ne kɔni bɛ taa tɔgɔma na dɛ ne t'i jɛnɛ i ka taga alhamdulillah i kɛra safɛn ye i y'a sera somɔgɔw fana la ayiwa o ka juru sara voyage ninnu i bɛ taa i bɛ segin i t'a dɔn i bɛ na i t'a dɔn donc adamaden k'i segin na ni a bɛɛ lajɛlen ye a kɔnɔ donc o de kama o de bɛ ka fɔ anw ye k'an ka hakili to yɔrɔ la n balima silamɛw yarabi ala k'a faamuya kuma d'an bɛɛ lajɛlen ma o la n'an ye voyage boloda
an bɛ an kun da yɔrɔ dɔ kan, yɔrɔ jumɛn? O yɔrɔ jumɛn o de ye balima silamɛw caman bɛ jigin Madina. Ni an jiginna Madina, Madina sigi mako bɛ ko dɔw la. Madina sigi mako bɛ ko dɔw la, an b'o yɔrɔnin an b'an da don la k'o dɔ ɲɛf'i ye min b'a to i bɛ se k'a yɛrɛ faamuya dɔ sɔrɔ kɔnɔna na. Balima silamɛw, Madina sigi mako bɛ fɛn jumɛn na? O ye Alakira kumakan na sallallahu alaihi wa sallam. Dugu min bɛ ni mɔgɔ kan ka voyage boloda kama, a ye yɔrɔ dama dama fɔ o la, hadisa kɛnɛman b'o yira anw na. A ye yɔrɔ dama dama de fɔ anw ye mɔgɔ kan ka voyage boloda olu yɔrɔ dama damaw kama. أحد ثلاث مسجد الذي لا تشد الرحال إلا إليهم صلاة فيه 1000 صلاة في غير من المسجد عد المسجد الحرام. ما شاء الله. على كرام صلى الله عليه وسلم كم في ما قال باجي بولدا فنا كلا يرو سبا sakɛ bo wala wala ni yɔrɔ saba jumɛn ka yɔrɔ dugu saba boloda n bɛ taa misiri nin lajɛ n bɛ taa dugu lajɛ n bɛ taa ni ali misiri nin visiteli kama. Silamɛw man kan hakili jɔ a kɔ dɛ. An bɛ diinɛ la kan ye silamɛw ye, an b'a la ɲɛ min ma ani a bɛ kira y'a di anw ma ɲɛ min ma ni kelen don. Diɲɛ don o don an bɛ taa karisa kaburu waliju sinama kaburu jura. Diɲɛ dɔw la an bɛ taa misiri sinama karisa sinama ka misiri bɛ yanfɛ, o de ye hɔrɔma yɔrɔ ye. Anw de bɛ wuli ka taa olu jura, k'o de kira ka diinɛ ye. Kira y'a fɔ i ten. A ye min fɔ an ye hadisa sɔhiw la, an ka ɲi lɔnnikɛbagaw diinɛ faamuyakɛbagaw la sɔhirama bɛɛ lajɛlen fana sɔnni ma ko an kan ka voyage boloda ka voyage donni ta ko n bɛ taa misiri lajɛ. O yɔrɔ saba de bɛ diɲɛ kɔnɔ. balima silamɛw, Madinatu Munawwara, Alakira ka masjid Nabawiya. مسجد نبوية ينبغي أن يعلم زائرة المدينة المنورة في حقه أداد القدوم إلى المدينة. ما المسلم كبير يكافجب لدون كما كتب مدينة منورة لجل. aya fɔ ko ni ale ka misiri i kɛlen ka seli kelen k'a kɔnɔ k'o ye diɲɛ misiri tɔw n'a bɔra alikaba la, diɲɛ misiri tɔw misiri gɛlɛnw bɛ n'olu bɛ diɲɛ kɔnɔ a y'o olu seli bara 1000 1000 fois. Une seule prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça égale le bénéfice des autres mosquées, les prières des autres mosquées différentes de Al-Kaaba, 1000 bénéfices. Alikaba dɔ ta an kan ka voyage boloda yɔrɔ kama o fana de alikaba ye. Balima silamɛw, o seli kelen kan ka bɛn baraji 100,000 de ma. Madina ta ɲɔgɔn tan. A misiri sabanan o de ye Masjid al-Aqsa, Jérusalem misiri. Ko silamɛ kan ka voyage boloda nin yɔrɔ saba de kama. An ka fɛte dɛ. E min bɛ cucu la waati bɛɛ lajɛlen ko n bɛ taa karisa kaburujo la, ka diɲɛ don ko don an bɛ taa karisa silamɛfɛ ye, an bɛ taa nin kɛ tan, an bɛ taa nin kɛ tan. A si tɛ ala ko ye, a si tɛ ala ko ye, a bɛɛ lajɛlen diɲɛ tɛgɛ ko de. A bɛɛ lajɛlen kungo de bɛ n na min b'a to n kungo ninnu ka ɲɛnabɔ. N'a tɛ tɛ balima silamɛ, o tɛ ala kira ta ye. Ala mako tɛ ka ko olu la. Ala ka diinɛ faamuya ko mada bɛɛ lajɛlen ma ne balima silamɛ. An ka nin faamuya dɛ. Ko a ka kan a dangalen dɔ ye adamaden k'i cɛsiri i ka taa misiri nin lajɛ dɛ, i ka taa ɲɛ da ala kira ka misiri bani ka Madinatu Munawwara. N'i y'a lajɛ a bɛ dɔ fara i ka lemaniya kan. I k'i cɛsiri ka seli caman k'a kɔnɔ, seli kelen kɛlɛya kɔnɔ o de bɛ bɛn baraji diɲɛ misiri tɔw i faso la misiriw o n'a ka cɛyaw. Balima silamɛw, n'i sera Madina i bɛ sɔn ko misiri seli kelen baraji waka, e ta misiri seli waka kelen o ni Madina seli kelen baraji de ye kelen ye. Donc hali da fisa majama a ka kan an ka taa ɲɛ da yɔrɔ kan. ولكن زيارة المدينة ليس ركنا من الحج وليس واجبات من الحج وليس يعني شروط من الحج. مدينة فيزيتلي الزيارة كلي هيجي تنبوتة هيجي واجب كوتة هيجي شرطوتة هيجي توسنتة. أنا نيروني فهم نمبر بالمسلم مدينة فيزيتنا أنا موني مباركة أنا موني مبرودا كنو ya Rabbi ala ko faamuya ko madame bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ ɲini fɛ e min taara Madina to visiter i k'a don misiri kɔnɔ, ne bɛ don misiri kɔnɔ Allahumma ghfirli waftah li abwabi rahmatika, i bɛ don misiri kɔnɔ waati bɛɛ ni kilisen ye Ala, e b'a ɲini fɛ i ka
ya falima ika hine boda da yeleni ni tara do misiri kono ice siri cogo bɛɛ lajɛlen ni bɛnna farida ma i ka farida kɛ ni ma se ka bɛn farida ma i ka nabila dɔ siri joona n'i y'a ɲɛ sɔrɔ i bɛ taa arawdatu sharifa arawdatu min riyadul janna ala kira ko yani alijinɛ jardin dɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na alijinɛ nakɔforo dɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na yɔrɔ min da bɛ bɔ ka bɛn o yɔrɔ nin ma a yɔrɔ jumɛn fɔ y'o la o de ko ka bɔ misiri imamu jɔyɔrɔ la ka taa bila ale ka so yɔrɔ la balima silamɛ o de ye arawdatul janna o yɔrɔ fana ye alakira bolo sallallahu alaihi wasallam o bɛ yen yɔrɔ in na o bɛ alakira ka misiri de la sallallahu alaihi wasallam ala ka ne fa dɔgɔma da bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen balima silamɛw n'i taara i sera yen yɔrɔ la n'i sera ka lɔ fila kɛ yɔrɔ nin kɔnɔ i ka lɔ fila kɛ n'i ye lɔ fila kɛ alhamdulilayi rabbil alamin i ye koɲumanba kɛ i ka dugawu k'i yɛrɛ ye i ka dugawu k'i yɛrɛ ye n'i ye dugawu k'i yɛrɛ ye i kan ka mun kɛ o kɔfɛ lɔ fila nin balen kɔfɛ i kan ka mun kɛ kan k'i cɛsiri sisan balima silamɛw i ka taga i ye dugawu k'i yɛrɛ ye lɔ fila kɛli yɔrɔ n'a baraji ka bon kosɛbɛ dɛ i ka ɲi k'i cɛsiri sisan ka wuli k'i ɲɛsin alakira kaburu ma sallallahu alaihi wasallam n'a y'a sɔrɔ i y'a kɛ misiri kɔnɔna na araw dɔ yɔrɔ la ɲumankolo fɛ dɔrɔn alakira ka misiri bɛ sallallahu alaihi wasallam alakira kaburu bɛ sallallahu alaihi wasallam abubakar sigi ta b'o kɛrɛfɛ umar bin khattab ta b'o kɛrɛfɛ donc i ka ɲina alakira kaburu ma sisan sallallahu alaihi wasallam i bɛna fɔ cogo di salamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alayka wa jazaka an ummatika khayra Allahu akbar selama kan ka dɔɔni fɔ ka dugawu kɛ ka sɔli kɛ alakira ye kisi nɛɛma bɛ kira bani ni ala ka nɛɛma fana bɛ yen ala ka barika de bɛ kan ala ka kisi nɛɛma bɛ e kan ala k'i sara i ye hɛrɛ ko min kɛ i ka mantonw ye a ye kɔnɔnajɛ k'ale dɛ ale de sira yira anw na dɛ ni ala ka tiɲɛ de balima silamɛw ala ka nin faamuya kumaden de bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min fɔ aw ye an ka nin yɔrɔ de faamu an bɛ hakili to an yɛrɛ la an ka nin yɔrɔ de faamu an ka hakili to an yɛrɛ la ne balima silamɛw i bɛ dugawu kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam n'i donna a kɔnɔ kitabu heji waladaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ne balima silamɛw dalila ka yira anw na hakika la k'a fɔ k'an bɛ taa kira bani a ma ko ala kira ko a ɲini ka nin ko sinama nin kɛ ne i ka nin kɛ tan i ka nin kɛ tan o tɛ yen anw de ma yɔrɔ faamu halisa dɛ e de bɛ foli kɛ kira la kaburu la ka dugawu kɛ a ye ka dugawu kɛ a ye mais e man ka taa fɔ e fɛ balima silamɛw ko non ko an b'a ɲini fɛ k'i k'a kɛ ne ta i k'a ne dɛmɛ ta i k'a kɛ tan kungo bɛ ne la dɛ n bɛ tan n bɛ tan n bɛ tan n balima silamɛw t'a la o min filɛ k'o bɛ jate sekuya ye filankafɔya ala k'an kisi kana ta ka bɔ o de bɛ adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen cɛ i ka dugawu kɛ kira i ka sɔli kɛ kan i bɛ sɔli min kɛ yani seli kɔnɔ allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima ka taa bila dana i ni bɛ se k'o min kɛ o kɛ wala i se allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim i se bɛ min ye da o kɛ k'i wasa don kow la o bɛ wasa kɛ an balima silamɛw min ɲini b'an fɛ o de ye nin ye ala ka nin fɛn bɛɛ kuma da bɛɛ lajɛlen ma n'i bɔra alakira kaburu kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam min tuguni b'o la directement o ye abubakar sidik radiyallahu anhu khalifa fɔlɔ alakira fatulen kɔfɛ i bɛna abubakar sidik ma fasalim alayhi b'a fɔ ko salamu alayka ya abubakar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anka wa jazaka an ummati muhammadin khayra abubakar sidiki an ye kisi nɛɛma ɲini ala fɛ ala k'o jidi i kan ala ka kisi nɛɛma jidi i kan abubakar sidiki n'i ye nin kuma fɔ balima silamɛw k'a ɲini ala ka jɛn i ma i ka k'i sara fana i ka baara min na i muhamadu ka mantonw mahamadu ka mantonw na khalifala ɲumanyaba i baara ɲumanba min kɛ ala k'i sara la min ɲinini bɛ n balima silamɛw ka dugawu kɛ i bɛ se ka min k'a ye i b'o de dugawu k'a ye mais e tɛ dugawu ɲini abubakar sidiki fɛ k'a k'i haminako nɔgɔya an ka nin yɔrɔ de faamu n'i bɔra yen balima silamɛw min kaburu min tun bɔra o de ye umar bin khattab radiyallahu anhu i bɛna ma fasalim alayhi qailan i
ijole bin ke ba assalamu alayka ya umar amirul mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh radiyallahu anka wa jazakallahu an ummati muhammad khairan emi khalifa fulana aba yin ala fa ka kishin ne ma jidi ikan mu'minun ne mo ba ala ka je ima ala ka barka fana ala ko do ila ala ka je ima ti sarai ka barakata wala yimke muhammad ka manto ni hera ne khalifa wala nun ka dine kono do fala ka so masa mo be ni na taw juro ni ko kana kira ko la o tin juro ni do kana khal yani muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam ka dine bayele anga kilto yalla asrala kira do ko عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بل مسلمو من يني بفه وديني إكاد كتونا ni ika doke nunyi ni bola isisamu ni bife akrab ila ahad wa zaratu qabr yani mun bife ikata baqiya min almuslimin usman bin affan dalbe romna baqiya o be ala kran kabur krefe nu shi ta jabwa ibn muslimu me di kon manya madina tabaliko iki chesri ikan yala abika farika le benya ikata baqiya usman bin affan dalbe ani ala kran sunu ko shama dalbe sahaba ko shama dalbe dinen ni jetro dinen chepo dinen musubo an baw shama dalbe ibn muslimu mu'minun baw dalbe ikata fulkulula ikata fulkulula baqiya kabo yani baqiya kabo ni akra kabo maja 200 metres 100 metres à 200 metres maja ikado kolui mbali maslama me yini ban fe odoyi ni banula ikanga buke ikanga nyini chuku pera jeni mbali maslama ki kunda yorot meneka ode yani makbaratu shuhada wal uhud ikada yeda alakra kabu yani alakra ka chepau shuhada wal uhud silamaya tola domina foka fuko ko alakra ere fatula o kala domina cho silamau tigitiga la domina kosere no de uhud kere seudi fo dale be romna hamza yulula che nyemo bai bal maslama ikata ko ta fo fana ko lula ibata muyini bata do ne ko yi assalamu alaikum ya shuhada lu'ud au mi shuhada sirfuni alaka kishin ne mata auli au na munye au na ko alaka hina aula alaka barkalula ai miki alaka dinini ma bana de ma tede ma ayin ya shi man bali maslamu ne yo ni fe ni sisan alaka ka burka fe ko dina bele yo itina bugu muni itina fushi me hali ka fo ko mina ta kabun yere joshi me tan yere joshi josi kabun na ka dai si ka kule asabe me ko na aya kan ala ka kabun krefe ko la tarfa sawtakum ala nabi aw kana kan ko ta ala ka san fi sallallahu alaihi wasallam ka kula ko sebe problem ebe ta yi lo sisan ko ta yi ma ala ka kuli ka ta fa bela jeni ge mangai ko shu de beta ko bi ka ika ko shu ta ko ta joshi ka bula anda kun tayra de kama yafona kuma kuna ko fa inna sadaqa al hadith kitabullah wa khairul hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah kitite fa na so herma ya ka kitabuni bawo ke fa na so herma o joyi bal maslamo kada fa na so herma o joyi kirabani mira on sallallahu alaihi wasallam kamon aga cesiri konga yin turo bidawla madne tari ziyaratun gana ta ke bur ko kare nun kafsa kateme beta mun kaburu jura ko wal judo nun kafsa kataka yi kaburu ibe kata mun jura saun sa karu kalubati bela jeni tasani sigini be on de ka mo ko kabula an fo kaburu jula ibtaye da madina kaburu ka alakira kaburu ka fa billahi nani sigini tay ko ka kware bila kono tadu yani baqiya usman bin affan kaburu be rona alakira sumo kaburu be rona sahabo kaburu be rona minani blente ko kan ni sahaba suma otei bari maslama tadu shuhada uhud yani hamza kaburu be rona minani sigini tay ko fi sabilillah ka ga di alama we ga di bi hamna ko be do yawtei ebe
to kene ne mo mo tara ki be hamla ko dul fe be flan ga fe la to be kata ala anga yoro famde ibai on ga bi kontena na karamo do aso do wuli ko beta nyita ale ne ko fa ale tika ka ala ko kamare ale be mushriku ya baram ke ala be fama do ale ka baro la nyemi ma abta re dama ka sin ala ka bulu kama ni do yere hali do frela ka hali ka ta bo re che yani baki ya tabula do be so ka bela ke ke bal muslimo ala ki to yero ala do fone fali ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قل لك ربك صلى الله عليه وسلم كل مؤمن فكر ذلك دين كرمي ذلك دين جمرة يكون مردود عليك يوبلا سليما تفرجت ولا كد على في أنك تيورا بالمسلم ni bola ni yorola sesa kanga muke iya ala kra ka bujura Abubakar Siddiq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa yani baqiya Madina kabul yorona bal masjid ma Usman bin Affan da yani di khalifa sabanai yo lu kabul jura ko fe ta la Hamza kabul jura no de shoda ko du ka fras sin furto ka ibana na mu'mini bi fe di jesri to ko bela dini iketa yedda mi se pa do ka masjidul Quba iki cesri iketara lof la ke okon ala kira kuma kan dola sallallahu alaihi wasallam fulum ne be ta se masjidul Quba kono bale maslama ko Allah subhanahu wa ta'ala be umra barajita kadima ni ko femba be kedi ka lof la se ka ta lof la se masjidul Quba kono ishi fo ka ta ke itara madina visiter de la itara madina umra de bolma wa itara hiji de bolma ishi fo ka ta ga da masjidul Quba kan ye lof la mi ke lo nani mi ke ko lo fla ke ni polo Allah subhanahu wa ta'ala be umra barajita kadima to madina tawri la na fami bala bal maslama wulu do de ni ala kan fo ko madina bela de ni ma ka ni fe ike hakil to la mi bato an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn dɔ faamu ko nin na min b'a to an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ ko nin na ɲɛmin ma min b'a to an bɛɛ lajɛlen ka bato ni a bɛ kɛ i n'a fɔ kira y'a kɛ ɲɛmin ma sallallahu alaihi wasallam ne balima silamɛw ne b'a ɲini fɛ an bɛɛ ka kɛ tobicogo ka taa ala de ma ne b'a ɲini fɛ an bɛɛ ka siran ala de ɲɛ ne b'a ɲini fɛ madinɛ sigi la a kana ta kɛ filankafɛ ko ye dɛ an ka yɔrɔ ni fɛnw n bɛ fɛn dɔ fana fɔ an ye balima silamɛw fɛn dɔ ɲɔɲalen b'an fɛ yen afiriki kunda i b'a ye caman bɛ i cɛ ɲɔw la i doni ɲɔw la balo de bɛ cɛ kan ka taa di pigeon ma ni dɔw taara balo di pigeon ma hakilina jumɛn b'o la ko n'i taara balo dolu ma k'i ka o san bɛ da kɔni kan wala o san kɔni k'i ka balo bɛ ɲɛ kosɛbɛ ala kɛra fi yɔrɔ jumɛn na sallallahu alaihi wasallam diinɛ walawalali kitabu i b'a daminɛ a daminɛ fo ka taa bila laban na madina ziyaratu la o sɛbɛnnen t'a kɔnɔ a dɔw tɛ dan ka taa hadiya di dɛ n'a sɔrɔ i bɛ ka hadiya de bɔ kɔnɔw la hinɛli kama alhamdulillah i bɛ baraji sɔrɔ mɛ ŋaniya de kana kɛ i la ko n bɛ ka taa nin di ninnu ma n balima silamɛw ko o bɛ kɛ sababu ko ne ka suman bɛ yan faso la o kana fɔ ko e bɛna taa balo de d'olu ma ko o bɛ kɛ sababu ye k'e ka san bɛ ɲɛ i bolo n'o de don nafa foyi t'a la i ka balo t'i fɛ yen kɔnɔw dahirimɛ bɛ ala de bolo o de fɔra anw ye ko n'adamadenw jigi tun ye jigi sɛmɛ ala la i n'a fɔ kɔnɔ y'i jigi sɛmɛ ala la cogo min na k'a n'an tun ka baara kɛ o tɛ sɛnɛ kɛ o tɛ fosi kɛ kɔnɔ dahirimɛ bɛ ala de bolo adamaden de lajalen de don hɛrɛ bɛɛ lajɛlen da yɛlɛlen don anw ye fɛn bɛɛ lajɛlen kelen don anw ye mɛ o bɛɛ lajɛlen na ta an ma dinɛ faamu dinɛ ma faamuya an fɛ hali sini an ma faamuya dɛ ko bɛ kɛ madina sigi na n'i sera araw dɔ min na min bɛ alakira ka kun bɛ yɔrɔ min na sallallahu alaihi wasallam min bɛ k'a la i bɛ segin k'a dɔn filɛ i b'a fɔ ko adamadenw f'i bɛ min maloya ni kafiri kɛɲɛ ye wallahi ala ka faamuya ko ma taa bɛɛ lajɛlen an bɛ min silamɛw fɛ
ambe kan siri anga dine ni ina ga fo ne dine ni fo ya anga ga mi kede bal maslama o abodo to be min ni ife ani ne ire ambe ni ka to ka ala ni bi ka baraw ke ibi ka fla ka baraw ke o fama ni ka bi ka kula o ro da la ka ro ide balo be che kata ni do ti do mane o be kala fana ka balo mi be su kono dun ko o be kala ko to che do fana che la kata o bla kata o ka ni ka su no shula ko ka su mane na kala kala ka nyamare ana kin ta ira ibi ka ta madne di kam kam ni tara dugun na je ni tara ni dugula je iba kanu ala kira di ala di yi ke horma le ka di ala kira sallallahu alaihi wasallam daga bai maslamo na fami be madina sigila o deni kare ni bela jeni mo an ga bi tayra ay wala dam ma fendo le do ka je fani ma ni fe kile flato ni madina koyi ani place me be hijila anyanda do la ko ni kada mu kama na yi ni wati ke sayi kile tani ke madina sayi kile shegine ke madina eki chesiri eka seni farda ni bela jeni kake misiri wala eki sabari ita kake ala koyi akana ke chin koyi abi bolo nyam mai faso ere kona ni tare si karabu fle ala kunna olu bala nyame ma de ebe nyame ma abi rasa kila sharia mi na daga ni madina ja visiti kono na odi ni ala kara ka misiri sallallahu alaihi wasallam kata ka bujura yani to de be kai to te ina fada abaka sidik kabu umar bin khattab khabu baqiya وقفه شهداء الأول يعني مسجد القباء يقولوا فلادي ينيني كولو لاجي دوبي فايكا لمنيكا كي على كفو شيا كاكونا كلام شيا كازيكا شيا كدبلس شيا مسجد النبوي كما كي جسر dan na kula si sasa do ba ko beta masjid kiblatain ki konfla misiri ni ulke bashi kontara hake kontila mo mo re commande ni te dine sharia la ni manya madine tali ko madine ko ni kanun ni kama ibi ga kai ka hiji ga ba ka dai ka burake ina nan madine kanun ni kama ka ko kibe ga tanye da kana ya ta ko kan ni sharia kuma kai olu de ni a to de ni ulke ai wa bashi ta ba te kra ko ga mai dumiti la jamna yɛrɛ kan kama i si la ala si kɔnɔ siɲɛ kelen ni fana taara lajɛ a kun fɛn ka bɔ i la o y'a fɔta ni yɛrɛ fana y'i terikɛ ne kan a bɛ sɔn hakili la i bɛna tile hakɛ min kɛ madina kɔnɔ ne balima silamɛw e bɛna tile hakɛ min kɛ madina misiri kɔnɔ i bɛna tile hakɛ min kɛ kira ka buru kɛrɛfɛ i bɛ hakili jagabɔ n'i yɛrɛ ye hali ni kalanni tɛ i bɛ bato kɛ ɲɛ min ma i fɛ ani bato bɛ ɲɛ min ma nin yɔrɔ na ni kira kanu de don olu ye kira kanu ka tɛmɛ i kan olu ye kira kanu ka tɛmɛ e ni bɛɛ lajɛlen kan sabula kɔrɔna na jina olu ka kan na n'a dɔn ko olu b'a dɔn bato bɛ ka kɛ ɲɛ ma ne a bɛ bolo ɲɛ min ma e k'i yɛrɛ hakili jagabɔ bali i yɛrɛ sɔn hakili la donc n b'a jɛ ni kɔsi in na a bɛ se ka kɛ sababu ye e yɛrɛ bɛ fɛn dɔ fana fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ bɛ fara liminɛw kan a bɛ se ka kɛ sababu ye kolo bɛ tun bɛ to a kan kiti e b'a ye k'i yɛrɛ limite o la bɛ ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka fa nɔgɔma d'a ma donc a bɛ madɛsigi de kɛ ni limaniya ni alisiran ye u b'aw bɛrɛbɛrɛ to e yɛrɛ basi i bɛ sɛbɛn silamɛya la wallahi i bɛ sɛbɛn silamɛya la donc ya rabbi mun y'a boloda ala ka baji ninnu kɛ i n'a fɔ kira y'a fɔ ɲɛma sallallahu alaihi wasallam ala k'an ka bato kɛlu bɛɛ lajɛlen minɛ mais dinesigi an bɛ bato min k'a kɔnɔ ala k'olu minɛ mun ma sira sɔrɔ ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye mun t'a la ala ka ɲɔnkɔrɔ nɔgɔyali ye ala ka nabila caman nɔgɔyali ye mun fana bɛ yen n'olu bɛna sira sɔrɔ ɲina ala ya rabbi ala k'o ɲuman ta hɛrɛ la k'o ɲuman segin hɛrɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la an ka diinɛ nin ɲɛɲini ka faamu an ka diinɛ nin ɲɛɲini ka faamu n'an diinɛ faamu an k'an ka min k'an b'o dɔn ne balima silamɛw ala ka diinɛ tiɲɛ d'an bɛɛ lajɛlen na ala ka laban ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma diinɛ faamuya ko ɲuman ala k'o d'an ma diinɛ faamuya ko ɲuman ala k'o d'an ma diinɛ faamuya ko ɲuman ala k'o d'an ma ka baara kɛ nin diinɛ faamuya ko ɲuman ya rabbi ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ min sigi ka filɛ b'a fɔ k'a bɛ tan an k'an sigi an ka jateminɛ kɛ
kira kaburu jura be kenya ma mi sharia kuma kai kika ta ko kuri anan ta be nyema an fa kaburu an ga mo ba kaburu an ga ko kaburu be nyemi ma an ta kaburu jura o ma ke to zakir kum be da akra kumi bi hakil ji gamana de an ka kaburu jura kala mu ye ko be tay hamna ko jinu fe subhanallah defra ka fa kaburu jura fe ba fe ma de bi ami be ka be sharia kana kala akalo an bɛ cu la dɔw yɛrɛ kaburu kɛrɛfɛ dɔw fa kaburu nɔfɛ dɔw somɔgɔ kaburu nɔfɛ ale yɛrɛ fa kaburu bɛ yɔrɔ min na bilahi a t'a fa kaburu nɔfɛ a ba kaburu bɛ yɔrɔ min na de b'a bɛɛ ye san biiri kan a ma wuli don kelen si fa sara san 10 nin kɔ san 20 nin kɔ san 20 joli a t'a fa kaburu nɔ wala hali n'a b'a yɔrɔ dɔn k'a fɔ ko n bɛ taa ɲɛ da n yɛrɛ fa kaburu la a t'a kɛ dɛ nka taa don kɛ fa kaburu la a t'a kɛ dɛ ale mako bɛ karisa ye fa kaburu e ye dangaden wala e don o de ye i k'i yɛrɛ hakili jagabɔ la. Ko ni masa dɔ sara adamaden sara kama ko a ka fɛn bɛɛ lajɛlen jɔra fo a ka ko la sɔn hɛrɛmaba dɔ min ye denma bɛ don o ka masa ye e tɛ taa ɲini masaw kaburu kan fiyewu e tɛ taa don o k'olu ye fiyewu fo de bɛ mɔgɔw ta de dala de diɲɛ don o don olu de kɛra dɔwden e fana ye mako tɛ masaw ta la i ye mɔgɔw tɔ fana fa fisaya ka tɛmɛ i fa ka diyagoya la a ka hakili to a yɛrɛ la. Sariya min fɔ k'i kan ka doni ta voyage min kama ka yɔrɔ min bolo da voyage bolo ma yɔrɔ 3 misiri min vise yɔrɔ 3 kira kaburu jɔli ka taa don de ka ɲi tɔ tɛ i la fɛ an ka tɛ tɛ ni dinɛ tiɲɛ fɔ ko dinɛ kura kira nana ka sunna di sallallahu alaihi wasallam o de dinɛ tiɲɛ min nana an fɛ an faso kɔnɔ fɔlɔ dinɛ nabolo ma mɔgɔw dinɛ kalanba tun tɛ adamadenw na kalanba tun tɛ adamaden na lɔnniya tun b'o la o baara kɛ n'u ka lɔnniya hakɛ ye ka sɔrɔ o ka dɔnniya ma se dɔw ma n'u ka lɔnniya ma se min ma o nana tun ko dɔ kan o dumuni kan fo ka taa se o ka saya ma o ka kiti bɛ ala bolo mɛ ne balimakɛ bilama ne balimamuso bilama e ɲɛ bɛ nin ko nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ na paparapa o bɛɛ lajɛlen ta i bɛ tugu ni jɔn de nɔfɛ n'ala ta ye minɛ kɛ ma dɔn e b'a fɔ ko non ko ni tun b'a dɔn i ka kiti ani somɔgɔ min sala ani fa min sara ka sɔrɔ ka dɔnniya tuma s'a ma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala tɛ ni minɛ ɲɛsi ma ni minɛ ko la ni se tɛ min na ni tɛ min dɔn mɛ a kalan bɛ e la bi a kodɔn b'i la bi mɛ i ka diɲɛ intérêt de kama e ka diɲɛ intérêt de kama e mako t'a la bilen madina taara i kala k'i bolo ko dɔ kɛra i b'a adamadenw ɲamariya k'a bila n'importe comment min tɛ alakira ka sariya ye an ka hakili to e de la an faso t'aw bɛ ɲɛ ma faso t'an bɔbili bɛ yen donc pouvoir de bɛ taa ɲini ka taa o ɲini kira ka boso la ko ka taa o ɲini hamza kaburu la ko ka taa o ɲini bakiya n'i taara k'i bɛ taa bɔgɔ dɔ cɛ madina kaburu la i balima silamɛw hali kana taa hijira ye nafa t'o la k'i bɛ taa bɔgɔ dɔ cɛ ye k'i bɛna taa bɔgɔ dɔ cɛ fo ni arabu ɲɛma de kan sinon t'a ja i la an ka hakili to a yɛrɛ la ala ka diinɛ faamu kɔnɔ da bɛɛ lajɛlen ni diinɛ faamu i bɛ lafiya quoi a b'i décharger ni diinɛ faamu dɔrɔn i bɛ lafiya donc an bɛ walanda jɔya fɔlɔ inshallah walanda filanan ni b'o sɔrɔ ni mandesi nin kɛra a kan ka taa don min na heji makan sisan a k'o boloda ka sɔrɔ k'a kunda makan kan donc min ye madinɛ sigi walanda ye o y'o ye fɔlɔ ka di i ma min b'a to i kan ka min kɛ madinɛ kɔnɔ i k'o faamu ala k'an faamu ko madini bɛɛ lajɛlen ma ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu minɛ kan ala k'an bɛɛ lakanda ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته